السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضور من ينفوسي تبوك هو أكونتو أنا ميغوسو eka ho asem na beni nchirimu a eka ho no etudwa sene medi kan aka no asem a won se nya atwemfo ni bi munafikinfo no wo mo se wo mo enkokon ni bi na namsoma omo yiyi nsem na no bebre kire nioma hodo ntie wo mo nko na so bra muslimfo no koi no mo sada ni omani ba Medina e kire no nyaatwemfo na wo entima nkokon ne bi no na omuguso a wo kase sei ni sei ntini entima nko bi na manako ba se ho asem mpo aba Qur'an konkuru ni mu komisheni konkuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakosem mu ene se njisha ya wo ne se ofira kontu bedru Medina owura asore dem na akoyero aka atimienu enti bra komisheni firi Tabuk na obedru Medina no saabere na awia pie saamene no ra sore dem na okoye rakat mienu sene medical kan we ni amane ana komisheni otae na owie saa na wafil no a komisheni Muhammad sallam otena asore dem okakra na enkofo a omopese omuhia no omoba ne nchen na omone na betwetwe nkomo saa pepe na enkrofo a enam se omugidi emre ene nya atwema na ewo omumu nti o man kokon ne bi no omo so sha se omo ba komisheni ne nchen titiri eye nya atwemfo no mun krofo a na wo mu esusu se o mbenya bonifacha free muslim fo no wo mu no bese omutwetwaje o mu ho efri animguase ho ene fari ho to omo sha se omo keka ntamadinse wo mu munim abakosem no etwere se sankofu no mumudu do no be se nipa adi wotwe nanso abare waya tibi mu se na omudo osumpo sensa komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oje wo mu bone fatsere ne atum na obompaye de ma wo mu se nyankopon fo mu mfom nche wo mu nanso so omumu asem de na ehye wo makomum de komisheni de hye nyankopon tumfonsa na ye obi no mo no ma bone a omudi ye na eno no yentimi mfa nche wo mo eninti Allah otumfo ebo komisheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam amane we chire mu efa wo mo ho se sa nkofo ye nkofo mo ho ntekra eninti nyankopon nya de nani beje wo mo ho da enam so ma suratu tauba mu chefa bi ebai efa wo mo ho a Allah otumfo kase ya tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أنا سأ ومو أدي عنوية بابا سني بيا مبدا نموني أترى ومو ناكاتر مسا فانوية بيا أمري نايدي نادي بجي موديدا الله أتونفو أبا ياماني أفا مهو na mpara sɛ Allah otumfo nim mu nnwuma yie na saa pɛpɛpɛ nso na ne somafo ne nim mu ho nnwuma na ɔno Nyankopɔn no ɔwɔ nimdeɛ na mbɛdane mo ani akɔ otumfo Nyankopɔn no ɔyɛ nimdefoɔ de ma nsoma yi mu nsɛm ne ɔbɛbɔ mɔmane awɔ deɛ na moyɛ no ho na ampara sɛ saa nkɔfoɔ yɛ mu bɛdi nse de Nyankopɔn otumfo ne din akanta mo manim sɛ na bɛyɛ mo ani bɛgye wɔn ho nanso montwe mo ho mfiri wɔn ho muntwe mo ho mfiri ɔmo afiri sɛ ɔmo yɛ nkɔfoɔ ɔmo ho nte na ɔmo tena bea ɛbɛyɛ jahannam na ɔmo ɛbɛnya asotwe ɛwɔ deɛ na ɔmo ɛde ɔmo nsa yɛ nim na ɔmo deɛ ɔmo bɛka ntam akɛseɛ sɛ na bɛyɛ mo ani bɛgye ɔmo ho na mpo sɛ mo ani gye ɔmo ho a Allah ɔtumfoɔ deɛ nyaa deɛ ne ni bɛgye saa asobrakyefoɔ wɔ ho da ɛno nti Tabuk ɛko ne mu no wɔmo ka akyire no Allah ɔtumfoɔ ɔdan abufoɔ adi ɛde ma saa nkɔfoɔ sɛ na ɛmɛde kan aka no ɛma ɔfrɛ saa nkɔfoɔ no sɛ ɔmo yɛ fasikfoɔ ɔmo yɛ asobrakyefoɔ mpo Nyankopɔn tumfoɔ si kɔmhyɛni Muhammad sallam kwan sɛ ma ne nyɛ janaza asɔre mfa ma ɔmo no onyina ɔmo nna so mpo mmɔ mpaeɛ ma ɔmo na yɛka kyerɛ ɔmo sɛ nikɔ sɛ ɔmo ɛne muslimfoɔ no tu kwan kɔ baabi a na nikɔ ɔmo ka muslimfoɔ no ɛko mu na ɔse fariha al-mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ننشراسي ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أنسى wɔn mu a wɔn ɛka akyerɛ wɔ ko no mu no na wɔn ani agye sɛ wɔn ne kɔmhyɛni ankɔ ko no na wɔn andɔ ampɛ sɛ wɔn ɛbɛsɛe wɔn sika ne wɔn akra wɔ Nyankopɔn tumfoɔ no kwan so wɔ jihad ne mu na wɔn ka kyerɛ afoforɔ sɛ mohɛ ne mo ampie wɔ awia hyehyehye yi mu o kɔmhyɛni ka kyerɛ wɔn sɛ jahannam mu ɛhyew no ano bɛyɛ dene asensa awia yi mu hyew na sɛ bɛyɛ anka wɔn nim nti ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nsere kakra bi no mu nso bebree asotwe ɛwɔ hɔ de ma wɔn deɛ na wɔn yɛ no ho na sɛ kɔba sɛ Nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ fa w'ani kyerɛ nkɔfokuo bi so na sɛ nyaatwemfoɔ yi srɛ sɛ ɛne wɔn nkɔ a ka kyerɛ wɔn sɛ mo nyaade a mobɛtumi ne mapie akɔ jihad bio na nyaade a mobɛtumi ne me akɔ ɛte atamfo no da ampara sɛ mo ahyɛsɛn deɛ mo mama ni gye ho sɛ mobɛtena akyire ɛno nti monkɔ na monkɔka wɔn aka akyire no ho na hɔ ana woanyɛ janaza mfa ma nyaatwemfoɔ yi mu biara na saa so na hɔ na woangyina wɔn mu bi nna so a mbɔ mpaeɛ ampara sɛ wɔn ɛyɛ asobrakye tia Allah otumfoɔ
ɛne ne somafoɔ na ɔmu wuo gyinabere a na ɔmo da ho ɛyɛ nyaatwemfoɔ atiafoɔ na wɔn sika no ne wɔn ma ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛma w'ani agye biribiara ho deɛ Allah Otumfoɔ hwehwɛ ne sɛ ɛbɛnam saa nkurɔfoɔ wei so na ɔde asotwe ama ɔmo asase yi so na wɔn akra bɛfiri wɔn nipadua ne mu abere a wɔn gu so yɛ kafirifo wei ɛyɛ suratu Tauba ayat ahodoɔ ɛni nti wɔn ka kyerɛ wɔ Tabuk ɛko no mu no nipa ɛkooko bɛyɛ 9 wɔn a na wɔn tie tipa a wɔn tie kɔmhyɛni Muhammad sallam asɛm dwumadie bi nti a kɔmhyɛni de hyɛ wɔn nsa nti na wɔn ka kyerɛ te sɛ Hazrat Ali ɛne Maktum ɛna Muhammad bin Maslama wei mu yɛ kuo baako ekuo a ɛtɔ so mmienu ne yɛ nkurɔfoɔ a wɔn na wɔn yare ebinom nso so adi dɛm ebi nso ɔmmerɛ nti wɔn yɛ nkurɔfoɔ a na wɔn yɛ ahiafoɔ a wɔn ne ɛmoa mpɔn bɛtena so de atu kwan no nti Allah Otumfoɔ kafa saa nkurɔfoɔ no sɛ saa nkurɔfoɔ mu yɛ nkurɔfoɔ a ane wɔn ankɔko no bi na wɔn fata sɛ wɔn nkɔ bi nti Nyankopɔn de wɔn mfoma kyɛ wɔn na sɛnea medikan aka no sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam kafa saa nkurɔfoɔ no sɛ wɔn de abere biara no na wɔn ka yɛn ho ɛwɔ ho mu ne nhyira mu ɛne sɛ nhyira Nyankopɔn de ma yɛn kɔɔko no Nyankopɔn de bɛma wɔn so ekuo a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ nyaatwemfoɔ no ekuo wɔn na Qur'an konkro no Allah Otumfoɔ adan n'abufuo adi ama wɔn afebɔɔ no nkurɔfokuo a ɛtɔ so 9 no ɛyɛ nkurɔfoɔ a ɛnam akwadwerɛ kɛkɛ nti wɔn mu antima nkɔko no bi ɛna wɔn ka akyire ɛmu no nipa mmiɛnsa wɔ mu a ɛyɛ Ka'b bin Malik Hazrat Murara bin Rabi' ana Hazrat Hilal bin Umayya saa sahabafoɔ mmiɛnsa wei no wɔn ho asɛm aba Qur'an no konkro mu a Nyankopɔn Tumfoɔ sɛ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ɛne sɛ saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa no Nyankopɔn Tumfoɔ de nti mmɔborɔ ne n'ani kyerɛ wɔn kaa akyire no kɔpem berɛ asase no ɛtrɛ nyinaa akyire na asase no mu apua ama wɔn ma no kɔba sɛ wɔn hyɛ ase sɛ wɔn ho kyerɛ wɔn ankasa honhom na wɔn akoma mu na wɔn hu no sɛ guankɔbea biara ni hɔnom gye sɛ Allah Otumfoɔ nko nkyɛn nti wɔn srɛ guanfakyɛ firi Nyankopɔn hɔnom sɛne bɛyɛ Nyankopɔn de nti mmɔborɔ bɛda ne n'ani akyerɛ wɔn ampare sɛ Allah Otumfoɔ ɔno na gye nkɔɔfoɔ nnu ho ne bɔnefakyɛ atum bɔnefakyɛ srɛ tum na ɔno na ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ nti saa salasatu alladhina khulifu sɛ nkɔfoɔ mmiɛnsa a wɔn de wɔn kaa akyire no wɔn asɛm mu nkyerɛmu ɛne sɛ Bukhari hadith baako kyerɛ sɛ Hazrat Ka'b bin Malik ɔno ankasa ɛbɔ amane afa deɛ kɔɔ so ɛwɔ wɔn gyinabere ho na ɔse metena akyire me ne kɔmhyɛni ankɔ ɛko baako ɛko bia no ɔno ma me ne kɔmhyɛni ankɔ gye sɛ Tabuk kɔn no nko a ɔse Badr ɛko nim no biribi nti wɔka akyire na kɔmhyɛni bu amfu no na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kɔmhyɛni epie sɛ ɔkɔsi Qurayshfoɔ no amumuyɔ no ano nanso ɛkɔwie aseɛ na ɛkɔbaa sɛ na akɔhwehwɛ ɛko anaba na akɔhia sɛ ɔmo ne atamfo no bɛdi mpu na wɔn mo ako ɛni nti wɔse saa gyina berɛ nim na mewɔ Ɔkoba bɔnhwɛ nim ɛhɔnom ana yɛbɔ ano ho ba sɛ yɛbɛgyina pintin wɔ Islam mu na nyɛ adeɛ a medɔ pɛɛ sɛ mɛhwere akwanya bi a mede bɛdi kɔmhyɛni Muhammad sallam akyi ɛwɔ mu sɛ Badr nkurɔfoɔ no na ɔka wɔn ho ɛfiri sɛ ɔse megyina berɛ ne sɛ meyɛ obi a na menni sika wei na ɔka Tabuk ho asɛm saa berɛ na ɔwɔ sika paa a na ɔwɔ ne honam biribiara asipi
nanso ne nyina akyire no ɔka akyire wɔ ko nim ɛyɛ Tabuk ko nim na ɔse saa berɛ no anka metimi ne kɔmhyɛni akɔkɔ no krampo mete me ho ka akyire na ɔse mede Nyankopɔn tumfoɔ ne din ɛdi nse sɛ mentimi nya yoma mmienu mbɔ so ɛberɛ baako mu da nanso berɛ a yɛkɔ saa ɛko wei na ma yoma mmienu nti nkyerɛmu a ɔde ma yɛn ɛne sɛ mpɛn pii no sɛ ɛyɛ na ɔmo kɔ ko a baabi a ɔmo bɛfa no ɔmo mbɔ dawuro sɛ hanom ne yɛfa na berɛ a ɛko wei ɛbɛkɔ so no kɔmhyɛni Muhammad sallam ne muslimfoɔ no nyinaa no ɔmo pie awia berɛ mu na wɔn ɛfa mmea a obiara ntena hɔ obiara nte hɔnom na muslimfoɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɔ muslimfoɔ no amaneɛ fa botaeɛ a ɔmo de pie no ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kɔ ɛko sɛnɛ bɛyɛ muslimfoɔ no nyinaa bɛtumi aboɔboɔ wɔn ho yie na kɔmhyɛni Muhammad sallam bɔ wɔn amaneɛ nso fa kwan a wɔn ɛbɛfa so ɛde akɔ ntɔkwa no na muslimfoɔ no nyinaa ɛne kɔmhyɛni Muhammad sallam na wɔn dɔɔso paa na wɔn kyerɛ sɛ saa ɛberɛ a wɔn kɔkɔ na nya de wɔn wɔ register bi da wɔn ma yɛsɛ dɛ atwerɛtwerɛ wɔn din sɛ hwan na ɛkɔɔ ne hwan na ankɔ na mmom na wɔn dɔɔso paa na Hazrat Kaab ka sɛ na ɛko wei na obi no ma ɔdɔ pɛ sɛ ɔno ɔbɛka akyire na ɔnkɔ bi nanso saa akyire gyina berɛ no sɛ obi mpo ankɔ a ɛnya adeɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɛhunu ɔse kɔpem berɛ a Nyankopɔn tumfoɔ ɛbɔbɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam amane na wɔma no yikyerɛ bi ɛno nti saa ɛko wei no ɛkɔɔ so wɔ berɛ a na nkɔfoɔ nnuaba asosoɔ na enwunu nso so aba wɔ nnua ahodoɔ ase na ɔka asɛm sɛ ɔno ara n'asɛm na ɔse anɔpa no mesɔre a me ne muslimfoɔ no kɔ na makɔboaboa ɔmo nneɛma no nyinaa no mewie a na masane ada fie wɔ abrame a menyɛ hwee mfa mboaboa me ho na memboa me ankasa me ho wei ɛyɛ ade a na ɛkyerɛ akwadwerɛ a na me ankasa mayɛ wɔ me ho bi wɔ ɔno ma na matu ahyɛ da sɛ wei na memboa me ho mɛboa me ho wɔkyina kɔpem berɛ a ɛberɛ no so sɛ muslimfoɔ no ɛbɛkɔ ɛko no nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ahomakye bi ana ɔsɔre na muslimfoɔ no nso so asrafoɔ no ɛde ɔmo ho dɔm kɔmhyɛni Muhammad sallam saa berɛ no na memboa me ho hwee memfaa biribi mpo a mede bɛtu kwan nti ɛma mehyɛ ase adwene sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛtu kwan no ɛna mmienu akyiri me amɛboaboa me ho na makɔ akɔdɔm ɔmo wɔ kwan mu nti berɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam kɔɔeɛ no na de kyeeɛ no meyɛ sɛ mekɔ akɔboaboa me nneɛma no na me saa dane baafi medane m'ani baafi maanyɛ hwee na de kyeeɛ me saa kɔɔ sɛ mekɔ akɔboaboa me ho na me saa dane m'ani baafi maanyɛ hwee wei ɛkɔyɛ megyina berɛ kɔpem berɛ a muslimfoɔ no tuu kwan kɔ akyirikyiri koraa nti ma meyɛ m'adwene sɛ deɛ ayɛ deɛ ɛneɛ me no meti muslimfoɔ no wɔ kwan mu na nka makɔ akɔtoɔ mu nanso so saa adwene yi a menya yɛ mpo mantimi amfa ɔseɛ anyɛ ɔyɔ na ɛberɛ biara mepie na mahunu nkɔɔfoɔ no ɛyɛ na saa asɛm wei ɛma medi awerɛhɔ me mu bu sɛ nkɔɔfoɔ mesusu sɛ nkɔɔfoɔ bɛdwena afa me ho sɛ meyɛ nyaatwemni anaasɛ bia nkɔɔfoɔ bɛkan me aka wɔn a wɔyɛ mmerɛ no ho na saa berɛ no kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔkae me ho asɛm ɛberɛ a kɔmhyɛni duru Tabuk na kɔmhyɛni Muhammad sallam na ɔne muslimfoɔ no nyinaa ɛte hɔ no ɔbusa sɛ na Kaab wɔ hefa na Abu Salama ɔse onipa bi kaa sɛ Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam saa ɛyɛ Kaab deɛ ne ntoma mmienu bi ɛne sɛ wɔtwa n'ani hwɛ bankum ne nifa nti amena ntima amba ɛko yi bi na Hazrat Mu'adh bin Jabal te saa asɛm wei no ɔka sɛ wei yɛ ade bɔne a waka paa asɛm bɔne no waka mfa Kaab ho no mede Nyankopɔn tumfo din ɛdi nse sɛ Allah somafoɔ yɛdeɛ yɛnim sɛ Kaab yɛ nipa papa paa ɛwɔ anisoade hunu papa ɛfa ne ho nti kɔmhyɛni sallam te saa asɛm no ɔyɛ kom na Hazrat Kaab bin Malik radiyallahu anhu ka sɛ ɛberɛ a metee saa asɛm wei sɛ muslimfoɔ no ɛɛba Madina no ɛgyaa me kɔdan na paa na mehyɛ sɛ meedwene kwan a mɛfa so a mɛtwitwaagye me ho na mɛtwa ntoro bi nti mekɔkɔgye adwenkyerɛ fi wɔn a wɔwɔ nyansa ne nteaseɛ no hɔ nti berɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛba bɛduruiɛ no na adwempa ahodoɔ a mafa ne ntoro a na maboaboa no sɛ mebɛtwa
ade atwitwa agye me ho nyina no na nyina abɔ afra me tirima no kɔba sɛ menhunu ɛkwan mɛfa so mpo a mɛka asɛmpa akyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam nti maame yɛ sɛ neɛ mɛka nokorɛ no mɛpɛ maka nokorɛ akyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam nti sɛnea yɛdi kan ka no kɔmhyɛni fra kɔntom bɛduru Medina na owura asɔre dɛm na wayɛ rakat mmienu na watena ase na nkɔɔfoɔ aba na ɔmo na abɛtena ase ɛno nti ɛhɔ no na ebinom a ɔmo ka kyerɛ ɔmo ankɔkɔɔ no bi no ɔmba kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn na ebinom bɛdi nse ɛsrɛ bɔnefakyɛ a na enipa no bɛyɛ sɛ aduɔwɔtwe ne ne mboro so nti kɔmhyɛni Muhammad sallam deɛ ɔgye wɔn bɔnefakyɛ srɛ ne ato mu na ɔbɔ mpaeɛ ɛma wɔn sɛ Nyankopɔn fa wɔn mfom nkyɛn wɔn na ɔde wɔn ahintasɛm ɛhyɛ wɔn akoma mu no ɔde hyɛ Nyankopɔn ne nsa na Hazrat Kaab sɛ me nso so mekɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn na meto ne salam na kɔmhyɛni mehu sɛ obi a ne bu afu a ɔsere kakra mu ne sɛ na kɔmhyɛni ɔsere se ne nso hɛ na abufuo fra sereɛ no na kɔmhyɛni ka sɛ brɛ w'anim na menante kɔɔ m'anim na mekɔtena kɔmhyɛni no anim na kɔmhyɛni bisa me sɛ na ɛdeɛ mpa na ma woka akyire a wɔne yɛn nkɔko yi ana na woni ayɛmmɔ a wobɛtena so de atu kwan na ɔka sɛ kɔmhyɛni mede Nyankopɔn tumfoɔ di nse sɛ na mewɔ aboa a metumi de atu kwan no na me deɛ menim sɛ nkɛnyɛ sɛ nya deɛ menim sɛ metwa ntoro a metumi twitwa agye me ho afiri w'abufuo ho nanso mpɛ sɛ medi nokorɛ ɛno nti mepɛ sɛ meka nokorɛ ma no kɔba sɛ Allah somafoɔ mempɛ sɛ metwa ntoro ama w'ani agye me ho ne Nyankopɔn bu afu me ana mempɛ sɛ nti mepɛ sɛ medi nokorɛ na sɛ wobufu me mpo a mepɛ sɛ mede me rehyɛ Nyankopɔn so Nyankopɔn no nkasa bɛtwitwa agye me ama wode me bɔne yɛ akyɛ me enti ɔka sɛ dabi kɔmhyɛni menni asɛm biara ka menyɛ ɔdefoɔ da kɔpem berɛ a na moba bɛtu kwan akɔ Tabuk ko no saa bɛne de na mewɔ sika na made me ho kakra na hɔ na kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ Kaab deɛ wadi nokorɛ nti Kaab sɔre kɔpem berɛ a Nyankopɔn ankasa bɛbua w'asɛm ama wo ɛwɔ mu sɛ waka nokorɛ deɛ na mmom firi mpɛmpere no firi ha kɔ na Nyankopɔn ankasa ɛnkyerɛ deɛ yɛmfa ɛkwan yɛmfa mfa so nti Hazrat Kaab sɛ mesɔre na mekɔ Banu Salamafoɔ na Banu Salamafoɔ no bi sɔre di m'akyi na ɔmu bi ka kyerɛ me sɛ Allah ɔtumfoɔ ne di ne ɛdi nse sɛ na yɛnim sɛ wowafom da yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ mfonsoɔ da sɛ wobɛtumi aba kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn na ɔbɛka nsɛm akyerɛ no Allah ɔtumfoɔ deɛ wɔsrɛ bɔnefakyɛ ɛde ama wo na ɛno no yɛ adeɛ a na ɛsom bo sɛ bɛyi wo bɔne afiri hɔ ɛno nti Hazrat Kaab sɛ nkɔɔfoɔ twii m'anim a mmerɛ tente ma no kɔbaa sɛ mempo meyɛ sɛneɛ mɛdane ɛwɔ sɛ mesa akɔ kɔmhyɛni hɔ na mesa akɔ sesama no ɛkyerɛ kɔmhyɛni ɛkyerɛ no mesa adwene ɛbisaa mea me ho sɛ mebisaa wɔn mu a nom ka kyerɛ me sɛ menkɔ kɔmhyɛni hɔ nkɔsrɛ bɔnefakyɛ mebisaa wɔn mu sɛ ɛdeɛ na menkɔka nkyerɛ kɔmhyɛni menkɔdane ma no sɛn ana mebisaa wɔn mu sɛ ana obi wɔ ha a ɔka me ho ɔno so kɔdi nokorɛ kyerɛ kɔmhyɛni ana ɔmo ka sɛ ane nnipa mmienu bi ka ho ɔmo de ɔmo kɔka nokorɛ sɛnea ɔkae no saa pɛpɛ na ɔmo so ka kyerɛ kɔmhyɛni na ano yɛ kɔmhyɛni de maa wo no saa pɛpɛ na ɔde maa wɔn na mebusaa sɛ saa nkɔfoɔ mmienu ɔmo no hɛn ɔmo ka sɛ Marara bin Rabi ana Hilal bin Rabia na ka sɛ waka nnipa mmienu ho asɛm a ɔmo na ɔmo ka me ho ɛwɔ Badr ɛko no ɔmo na ɔmo yɛ fa susuo ɛde ma me nti saa nkurɔfoɔ na waka ɔmo asɛm no deɛ ɛne ɛwɔ sɛ mekɔhwehwɛ ɔmo ɛno nti kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ ma muslimfoɔ no obiara ne yɛn di nkɔmmɔ ɔmo ne yɛn ntam kwan bɛwaeɛ ɔmo twitwaa yɛn ntam twa ka no mu koraa ɛno nti saa nkurɔfoɔ no a wɔn antimi ankɔko no bi no na nkɔfo mpo ne yɛn nkasa te sɛ de yɛnnim obiara mpo koraa no kɔpem sɛ asase no mu yɛ kakraka nyinaa akyiri no ne yɛhunu sɛ asase no mu ayɛ ketekete bi ama yɛn saa berɛ no ɛyɛ anadwo maako aduonum ana yɛkɔɔ mu a ɛno no obiara ne yɛn nkasa na ne da bia yɛte fie na ne Yesu na me nana meyɛ babu no pa ɛwɔ wɔn a na aka ne mu nti me nso so na nka metumi agyina awerɛhoɔ bebree ano nti tɔda mekɔ muslimfoɔ no mu na ma ne wɔn akɔyɛ asɔre na ma nante wɔ edwa mu kakra nanso na obiara ne me ndi nkɔmmɔ obiara nkasa me ho na tɔda no mekɔ kɔmhyɛni hɔ nom meto kɔmhyɛni salamu alaikum wabra kɔmhyɛni wɔyɛ asɔre wi ɔte beebi a ɔte
won se mintumi hu se komisheni mpo oyi me salam na no anaso mpo obese na no edi ya no enti won se toda mete wono ma na mawie me ne de ahwe komisheni se komisheni o hwe me anaso won hwe me enti won se me ya asore a na komisheni o hwe me na mawie asore no a metwe me ne ahwe komisheni na komisheni so atwe na ne afiri me ho na saa de we etoko so ma afei na abeye asohye de ma me pa enti me sore na meko furu turo bi mi hu se eye me wofa ne ba eturo na ebra me duro no mi yekom ana metwam ekoi na meto omo assalamu alaikum na nso me de nyakopo dinfo ni din sin se omo anyima no da na ose me de nyakopo tumfo ni din ebise se ana wonim se me do nyakopo tumfo no somafo na me se bisa na me din se misa bisa na bre to so mienu misa dinse to eka bre to so mensa na oya ne se Allah otumfo ne so manfo nko na nim ni yi na okan sa se mienu na me sha se meti ni suo na me dane mani ekofie na Hazrat Kab se sa jina bre we mu no se me na Medina edwamu a minim de ekoso e o mabrabom eye nkofo bi mu free Syria ba ya no mba beton neoma ewo Medina no ehonum na obi ka se no hwan na bobo Kab amane na se obi ehu Kab no ode nsenkyerene na eka kire no na ombie na no nka nkire no no se mensa ka krata bi afiri ohene bi honum na krata ne kire se mede Allah otumfo ni din ena ehya ase etwere krata ene matese wo nkrofo ene wo ntem kwan aware ama omo no wundi nkomo mpo manokoba se kame akoyese o kokoda namu eni nti ebe ya abra ne betena ye nchen yen ye beje wo ho na ene obetena kama hazaka be se bra me kan sa krata me hunu se sa krata we yen so hekese edema me krata we etwetwe me akoboni mu nti ose me fa sa krata no na mekofa ija edito krata nim wose ebra anajo mako enum aduonum numu no mitwa emu aduonum no ehono na komisheni mo muslim soma me be frame na ye be ka kire me se Allah otumfo sallallahu alaihi wasallam ka kire wo se twen ho firi wo yere ho na mebusa se ntimi nja me yere na ware ana na menya dan no ka se da bi twen ho firi ho na me nko yere no ho na sanso na komisheni ka kire nipa mienu na na omo ka me ho no nsoso na me ka kire me yere se me yere ko obusuanfo honum na tena omo nchen kopem bra Allah otumfo na kasa ebe bua ya asem no na Hazrat Kab na ota kasa Hilal bin Umayya yere ono so ya kan se ya kire no nti na yere ko komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hono kasa oh Allah somafo Hilal bin Umayya wanyina ba akokra no ni oni afana biara obeye adwuma amano nti obepese meye aduane amano na mesi ni ntare na maye fiade amano no komisheni ka se dabi memben no mpo obetimi aye saade we amana mu ntimi mben no na ose onakase o Allah somafo medenya kopon dumfo otumfo ni din edin se efiti bra asase mretu mikru no nyaade a onani age da bia osu enenti obi so eka kire sahabi ba ko se onko no nko sere kwan emfiri komisheni wo se omma kwan no so no yere nye bibi ma no sania ya ma Hazrat Hilal kwan no ka same de nyakopo tumfo ni edin se me nko sere kwan bi emfiri komisheni wono minim de besi bia me ko komisheni wono me de komisheni be ka kire me ye babunu metima ye me akasa me fiade efiri se de ma no kwan se na yere nye fiade ma no de ono no wo ya akokora enenti we ekoso ma no ko ba se anajo edionum ni nyina eso pepepe eninti muslimfo no ne yentem muslimfo no epo yen no anadwuma akoma kwa edionu ne twam na saabere ndako na meti mi fie abankese so na ehore na sane nyankopotumfo ka se asase ni mu ya kakraka nyina chi na nkofo yi na asase na yeketo amom no saa gina bere na na misuma kum na mu se makoma mpo amoa ehyemeyem na ehono na mehunu se obi eforo dan na otiem ka se o Kab bin Malik mema wo samde na ehono no tesade na mafiri me dan no so ate atofo mu sa asade adeso bia na esumi afiri me so no
saa bere ne bra komsheni muslim ye fajr asori wi na obo dawuro no ka se Allah otumfo ayenti maborofo ama yen na waje wo mfonso no atum na bra nkofo te saa se mi no omo hwa se omo ma me awa atu na omo ama me mu na omo ama me tiri nkwa eni nti hono no obi di ponko di mirika ba ye ofiri aslam busuakunum na okoforo bepo na asama kan ne se odi ponko betu mirika akobepo so akobo dawuro na onipa na obebo me nsem odefa me bone facha na yede ache me no se nipa ne mi yi mentare mienu na me de hye no se waya ade se wama me asemode ifiri se me nyankopotumfo ne di na me di edi nse se saa chede na me de ma na me ni bibia aka ho anka me de be ma no nteno achi me kokomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam honom na nkofo ebihia mu akuaku ahuduo mu na nkofo ema me tiri nkwa aberebia na nkofo kase ma otiri nkwa Allah otumfo de na huma bura gu so no waje obo no fa chesere no atum na azat kab ta kase ekowi ase ne mekoduru asore dem honom na de na mehunu se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no te honom na nkofo atwa ne ho ahia na azat talha ana ubaydullah wo munyina hunum no mudire meka eba me nchen na mo ba be chia me nsem na mo ma metiri nkwa sanso na muhajirin fo no kwa na bae obi eno no mo bae be chia me a na onye muhajirin ni na azat kab ta kase ebra me kochia komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se me ma wotiri nkwa me ma wonsam ode se wapie wo edapamu na samene na komsheni sresre na komsheni ka se saa da wei abaye da fofora ma te se da yawo firu ma me yefunu mu no ka se o ala soma for saa insamode wei eni tipa ode mami efiri woncha na efiri Allah otumfo na komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se da bi emfiri me na emum efiri Allah otumfo honum na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nani age na nani je ma nanim ehre ma na ko ba se na nani ma ba te se bosumi a ya pone ho na weni se na muslim fo ni tim hu komsheni ni nchen enije na meka kire komsheni so oh Allah soma for media boniface ya nyakopo otumfo ede a chemi no matwemi ho afi majapade nyina ho se mede majapade nyina no ebobo afare ama Allah otumfo ene ne somafo ebe sadaka ede ama nyankopon ne somafo na Allah otumfo somafo ka se da bi anya kura na wo se wajapade no udi bi to ho na wo so wo de wo se unya bi na de bo bra na meka se o Allah somafo Allah otumfo ena me no kuredi enti watwitwa ageme no wageme bone fa kyesere no atum sa na te de ya eni medin sese abere bia medi no kure kopem bra kopem bra metim kwam no meka no kura kopem bra mewu efise medenyakopon otumfo ni din edin sese me muslim ni na obia nim sese na nyakopotumfo be na menu kredi so na ode asome ahwe nyakopotumfo de menu kredi eso mo hwe na mebo komsheni Muhammad sallam amane fa de course nyina ho na sabre ni besi nei nya de a me metwa ntro wa bra mani da me hoda na medin sese medi no kra abrebia na we ena nam so nyakopotumfo eyi hu ye kirema komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nam so Allah tumfo yenti mobrofo edema sahaba fo no wa bra na aho kira ba wo so ampara se Allah otumfo oye intimobro mobruhufo na oye odumfo edema agilifo no na ose nyankopo tumfo na medini ni edin se ono nyankopo na o ma me akwankyere be ye muslim ni no obia ni ho no ma ono no pray se obeka no kre aseme na mekano kre ni nyina kire komsheni muslim ye nyankopon otumfo na medana se mendi ntro ankire komsheni enkante sare enka me course yem tede nkofo mu di atro kire komsheni mu course yem no na Hazrat Kab kase ye ni pa me nsa na edi no kre no ye de komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oje ye bona fache sere no tum na ohyira yen na wono mo mbedi nsi etwa ntro kire komsheni na komsheni de wo mo bona eche wo mo no de wo mo ko oseyem na yen nam no kra edi yen ntino komisheni atwentwen yatemu no so kopembra nyankopotu mona kasama na yikire efa ho eni nti nyankopotu fo na dom ebegu yen nipa miensa no a yen yeka akire no so
nti Allah otumfo aka wɔn asɛm saa nkɔfoɔ no wɔn ɛka akyire wɔ ko no ho na nyɛ sɛ bi ɛko no wɔka akyire no na mmom ɛne sɛ kɔmhyɛni atemu a na wɔso wɔbu wɔn no wɔambu na amono mu hɔ a ɔtwɛn yɛ nti bɛka sɛ wɔn no yi tuom atemu no ɛhyɛ da ɛfiri sɛ wɔn di nokorɛ saa gyina berɛ mu no mɛka awufoɔ mmiɛnsa ho asɛm ɛwɔ UK hanom na mewie a mayɛ wɔn janaza ne saa no nti no ɛyɛ nkyirimu a Hazrat Muslim Maud ɛde ka ɛfa saa asɛm wei ho no nyampa adakye mɛka ɛno no ho asɛm awufoɔ no ho asɛm awufoɔ a odi kan ɛyɛ Hafiz Muhammad Ibrahim Abed Sahib a na ɔyɛ Ahmadi asɔfoɔ ɛna a ɛtwa mu yi na ofiri mu ɔbra na ɔde mfeɛ 72 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yɛwɔ no Chakwal kuroni mu na ɛyɛ afe apem ahankron ne aduosia nson 1967 ne mu na ɔyɛ bayat ɛwɔ Khalifatul Masih ɔtɔso mmiɛnsa ne nsase na owufoɔ yi yɛbrɛ a yɛwɔ ne nyina ne n'ani afira na osua akora no kronkron nyinaa gu ne tirim ɛwɔ ne mmɔfra berem ana ɛyɛ 67 ne mu no ɔkɔɔ jamia na 1977 owie ne jamia de sua na ɔgye mɔve abodin na ɔbɛyɛ missionary ma jamaat no onya kwanya som jamaat ɔkwan ho de resise Islam Rashad Mukami ɛno kyerɛ ɔbɛyɛ kyerɛkyerɛ no Madrasatul Hifz sanso na ɔyɛ adwuma nso so ɔbɛyɛ adwuma nso First Labad ana ɔyɛ adwuma nso mfie mmienu ɛwɔ Indonesia ɛkyerɛ nso ɔyɛ adwuma wɔ Islam Rashad Markaziya ana afei nso ɔbɛyɛ yɛyɛ ne sɔfo ɛwɔ Daru Ziyafat yɛwɔ ekuo bi a yɛate ama Ahmadiyya mu anifrafoɔ a afi impinu no mu no ana yeyi ne sɛ ɔnyɛ twerɛtwerɛfoɔ mfama saa ekuo no saa nso na onya akwanya ɛyɛ adwuma ɛwɔ Khilafat Library na osua a ɛyɛ Braille kasa no nso so na ɛyɛ onipa bi a na ɔne no kɔ sukuu ɛyɛ Imdadu Rahman Siddiqi Saiba wa Yusuf el Bangladesh no okase ebra na ye wo rabo na yesua de bom na wo yobi a na waben pa na na dwene mu do na so okan ayat kitwa bi a okan ayat bi mpo kyerɛ sa afi Saiba ayat wo he a odwene ho ba miti ba ko pe nu aka yesa ayat e o sa surewe na hwase mu na sa surewe mfimfin mu na ya kyerɛ fo no so mo kyerɛ de o jamia ya na die yɛkyerɛ ne bia na ya no ɔkyegu ne tirim yie pa Khalifatul Masih Salis ɔtɔso miɛnsa ɔyɛ bia ne ne gye nipa yi pa na nam da no ɔdɔ ne ntina no so mutumi nya jamia ɛkɔe na nya de onya suku ntetie bebree na nso ne nyina kyerɛ no otimi sua jamia ade no yie ebre biara a ho kyerɛ bi bɛba no so no na ntempara wakɔ Khalifatul Masih a ɔtɔso miɛnsa efie na wakɔkɔgye akwankyerɛ firi no hɔ na Khalifa otoso miɛnsa na ɔdɔ abrante yi pa saa nso na Hanif Mahmud Sahib nso so atwerɛ nsɛm bebree afa owufo yi ho ɔse ebre bi meyɛ adwuma mfie enso ne fa akyire ɛwɔ bibire mu a me saa ba ɔraboa na mehyia ne nsɛm no ɔkae me ebusa me ebo me din bisa me sɛ na dabe na me bae ayɛ sɛ mfie nso ne fa akyire no otimi de me nsa etimi hunu me nipa ban na we dey afisa ibre ni ade ana ono no ode hohoa no ho sɛ ono no na waben pa ma ne kɔba se Quran no sɛ ɔkan pa anya ade ana no fom ho Hanif Saib nsa atwerɛ ka ho sɛ ebra yeshia wa hanom ɔgya sabrem no ɔka kyerɛ me sɛ me de mahu pa na ono me busa ne sɛ na yɛ de hu me fi sɛ woni ani na ɔka sɛ me de makoma ani ne hu ɛwo mu sɛ me ntimi fa honam ani hu ɔyɛ bi ana ɔyɛ ahobrasefo nyamsurofo pa na saa pepe so na bɔhyɛ meza Islam ngoma ahodo no so na ɔwedare mu pa nkɔfo atwerɛ nsɛm bibira fa ho onya akwanya esom jamaat ɛwɔ mfie aduanan nson mu na oyobi ana ɔwotwa kekese ɛdema Khilafat pa nyankopɔ na dom na ɔyɛ musi na waja na yire emma mema mienu na mama enan wa akyiri Allah otumfo mfa ne homo burungu no so no mfa ne mfom ncha no na ɔma ne mma no so abotre soronko no ntimi gina ahawya no ufo etosumi ne Sheikh Abubakar George Saib a ɔyɛ missionary edema Liberia man na kakra atwa mu yi ana ofiri mo bra no wadi mfie aduoso
o yare kakra chiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ampara se Allah dia nan chani besani akọ ena kakra mu na o yare na harawa mu na oye bayat wa fi apem ahankro ne aduo wotwe mu 1980 Sierra Leone na obeka amede muslim ko no obi aye kan wi asese mu dia na Nyankopon adom ne pa na ne nsam ye ebere okọ na homegye mu wi na oka se ne obenya emere soronko na ode na kom ode oto no ho asu amanyame adwuma nti ansa na odi mfie aduosia no mpo no samre no hya asese osua Quran konkon na kenkan a oyere no ho kenkan Quran konkon esua nyamesom nioma hodo ka ho ewum se ahyase no onye wakfi zindagi nanso so ni nyuma hodo ene na ho keka ode di dwuma no na etese de oye wakfi zindagi no na jamaati nyuma ye nyamesem kan nyuma de mu de na abrebe o manana ye ntintia wom na oji afeba kontete ewo jamaati honum aye condensed course aye no nti ye kire ne din kan jamaat asofo ho manako basa afempinu ne duminu nim 2012 nim no ye yi ne say local missionary edema kuruna na wono akasa wo mu no honum se na owo shop ewo honum aye ganta kuronim na ode saa bia yi ma ye ma honum be ye jamaat aso ye saa so na osi asoro dan ewo saa ne dan no ho aya no be ye jamaat aso ye na onene onipa odi kan ewo Nimba County a obeye osofo na ganta kuroni modo no ankasa na saase emaye medisi jamaat asoro dan manako basa jamaat ye Liberia yaso ye ene honum sanso na ode na saase bi enso ni fie ketwa bi so ewo Monrovia ema jamaat ofo yi obi a one jamaat amede anya twaka ye no kredi twaka pa na mra onyini ye nyina ekiri no be ye mre nyina ekiri no na otu kwan ekọ eye ne county nim ekọkọ ya asori edi egbo aprobo ho wa bra na ekwan ni nyina echi ekwan ahodo e ho no enyi nyina ekiri no na oyobi a na komchene onfendi agro na sori ene kora no konkona kenkan suso o manana yentintie o no obi a na ne chanda utua pa na obo ahiafo sika forebo nso de no hwem na oyotene nini Nyankopon adom na oyemusi ebra ofiri mu na yesesen ne wasiat no yehunu se na sika na owo eda no ho kra eno no watua mana boroso no $400,000 Liberian dollars na oyibia no ne khilafa to jakapa oja emmameme mensa ana mamma mienu Nyankopon fa ne ho mabrongo no so na onfa ne mfom encha no na oma ni nchirima no so entimi ne jamaat enya twakan no kre janaza etoso miensa ye Samina Banu Sahiba na oye Dr. Fazil Mahmoud Banu Sahib ne yere no mo Liberia na kakra mu ana ofiri mu ampara se ya Allah dia ne nchen ne besane akom na ufoi na oye boshamiza Islam ne sahabi ba ko Hazrat Maulana Abdurrahim Dar Sahib ne nana ba na Dar Sahib nso otna UK kakra no no so ye sofo ofoi oye ni BA ntete rabo eno akiri no oye MA ewo Arabic kasemu ewo Punjab University Lahore eno akiri no otena abibire mu imfie aduasa enum no ne kunu ana eye adwuma hono ma ahokere ene atete ahodo nyina no mukom ewo pintinje na yemu gina bre bia ma obekum so na omanani age ne wakf na waye no ho na akoma eto ne yem so ne kunu so tena aware abrabo mu asomdwe mu na nabusuafo mo be no eye nakuma oba nakuma atrefa ofuyin ho se akuma we obi a obekan abusuan ni bomu pa nana yene no atiye na odo bia Abdul Ghani Jahangir Sahib oye in charge edema French desk etrese ifri se Samina Sahiba na nikunun ifri France nana nisa nti Jahangir Sahib na oben Samina nikunu no nti Jahangir se bebusa Samina Sahiba se na sisi no ukunu akwa na homejin obesa akora bo ana beko Mauritius o se da bi sisi de maba be ye bibini nti no nyaade a meme ye Mauritius ni nyaade me ye Pakistan ni me bibini na enam se otena nkofo mote French kasa ni mtine nam so ma ofuin so obete French kasa ni yie pa
na ɛyɛ n'akumafoɔ baako ka sɛ Samina na ɔyɛ me m'akuma a ɛyɛ n'ase baako ɛka sɛ Samina na ɔyɛ asewa a m'ani gye ne ho paa. Na mpempi ne sɛ yɛde adɔktafoɔ no bi kɔ nkurase awoda ɛa na ɔmakatua na ɛa na ɛwɔ fam, nanso ne nyina akyiri no ɔbaa yi ɔne ne kunu ɛtena ase wɔpinti gyina yɛ mu ɛhwɛ sɛ kakra bi a ɔmo nsa ka no ɔmo bɛyɛ na wakfe no ɔyɛ no ɔnokoredie mu. Na ɔkyerɛ sɛ ɛa na ɔda nokora adi ɛne sɛ ne babaa nso so berɛ ofiri sukuu baa ne babaa no wawie sukuu a ɔba bɛyɛ dɔkotani ɛfrɛ no Anila. Na ɛberɛ a ofiri sukuu mu baa fie no na ne school bag no ate, na sɛ nka ne maame ɛbɛtɔ bag foforɔ koraa ma no maame no ka sɛ daabi fa bag no bra na mea mɛyɛ ne yie no ɔno ankasa de ne nsa ɛpempam bag no ɛyɛ ne kama. Owufoɔ yi obi a na ɔbɔ awiemfoɔ bra nana na sɔre mpanum dako na ɔma nana yɛ ntiatia ho no na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ ɔyɛ bi a ɔseresere kyia foforɔ na ɔyɛ obi a ɔdɔ nkɔfoɔ paa na ɔyɛ mpaebɔfoɔ, obi a ɔyɛ abɔdwoɔfoɔ, obi a na ɔyɛ nasefoɔ na bi nso ɔyɛ ahɔwogyefoɔ paa. Na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ ma ahiafoɔ no. Na ɛyɛ na asɔfoɔ ahodoɔ a ɔmokɔ Burkina Faso no ɔmokɔyɛ jamaat nnwuma no ɔmaka sɛ maame na ɔhwɛ yɛn yie paa na ɔgye yɛn ho kamakama, yɛn nnuane ne yɛn sunum nyinaa na ɛhyɛ ne nsa. Owufoɔ yi obi a na ɔdɔ khilafat paa. Owufoɔ yi nyame adom na ɔyɛ musi wɔgya ne kunu ɛwɔ hɔnom ana ɛyɛ baba baako. Na ne nua bɛrima Dr. Mahmoud Atif Saib ɔno nso yɛ Dr. Fazil Omar Hospital ɔwɔ Aboa. Ana ne nua baako nso so ɛyɛ sɔfo ɛyɛ Hamid Maksud Atif Saib. Allah otumfoɔ ɔmfa ne ho mmɔborɔ ngu ne so na ɔnkron ne gyinabere no ɔmfa ne mfom nkyɛn daa. Awufoɔ a maka wɔn mabɔ mu de nyina nyame adom ɛyɛ aso ɛmɛ wɔn gya na zagai ɛwɔ ha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.